الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. Para jemaah sholat subuh berjamaah saya mulyaki karena Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus al-akh fillah Bintara Kamil saya gaduin rutinan setiap subuh majelis taklim seperti yang elager musalla al-bayan kadito. Alhamdulillah badan kaula sareng panjenengan sedaya parengin nikmat Islam iman, parengin nikmat sehat afiat, parengin nikmat masuk dak ke bulan ebon Allah Subhanahu wa taala. Muga sesuai saya buat di dalam atharun nubuwah man salimatil jum'ah salimat syairul ayyam. Pasal orang seselamat pada Jumat maka selamat sekarina hari. Mun Jumat barengi selamat maka hari selain Jumat parengin selamat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man salima Ramadan ben pasar orang seselamat pasar orang ke bulan Ramadan maka salimat syair sana maka selamat penapah sekali tahun. Dalam kitab Kutul Qulub Al-Imam Abu Thayyib Al-Makki kadinto ngeriwayatake dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penabi dalam bulan Ramadan boten kaula sareng panjenengan parengin selamat, parengin sareng Allah taala ngelaksanakaken ibadah kelawan sempurna, ngelaksanakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala kelawan sempurna, maka insyaallah sekarena selain bulan Syawal, selain bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, seterusnya parengin juga keselamatan, kesemangatan ibadah sareng Allah Subhanahu wa taala. Para rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kejugan semakin kita tinto zikra malam nuzulul Quran. Malam Allah taala nurunakin dak ke malaikat Jibril. Sampayaki sareng malaikat Jibril dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinto bertepatan kelaban tanggal 14 hari Senin bulan Ramadan. Dalam tafsir mayoritas sebagian ulama adabu nuzul Al-Quran kita tinto tanggal 14 bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah taala adaku kaulah nurunakin da Al-Qur'an dalam Lailatul Qadar. Panabi tepon Imam Syafi'i Lailatul Qadar kadinto tak ada pindah. Akaduin husnudzon panabi malam tanggal 14 nikah Lailatul Qadar. Tapi menurut ulama jumhur Lailatul Qadar ada pindah karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu fal kamisu fil ashril awakhir min Ramadan.
nyariah panjenengan dek Lailatul Qadar dalam 10 akhir bulan Ramadan. Berarti ninggalan dari hadis Kak Dinto, Lailatul Qadar nikah ada pindah. Bisa malam 14, bisa malam 19, bisa malam selekor, bisa malam telolekor, seterusnya. Sepenting Kak Dinto kecil. Jadi dua kisah para ulama, Lailatul Qadar Kak Dinto nikah kemungkinan rajih bedenang kencilah 10 akhir bulan Ramadan. Sebenarnya kecukan korona ayat Kanjeng Nabi waktu umur 40 tahun sering sebelum diangkat sareng Allah Subhanahu wa taala jadi Nabi Allah diangkat jadi Rasulullah. Kanjeng Nabi nikah sering mencel ke Gua Hira bedenang Jabal Nur. Jabal Nur nikah perkiraan 5 kilo dari Masjidil Haram. Kenapa Kanjeng Nabi menjauh dari Masjidil Haram? Karena Masjidil Haram waktu Kak Dinto banyak patung, banyak orang bini Kak Dinto muka aurat, sehingga Kanjeng Nabi Kak Dinto ninggalin Kak Dinto tak tepat mencel badan gua saatnya mah Gua Hira badan Jabal Nur. Sering sebelum Kak Dinto Kanjeng Nabi nginep sampai Siti Khadijah nika apal Kanjeng Nabi mun sampai nginep lebih sehari nika berarti badan Gua Hira. Siti Khadijah kelaban umur sangat sepuh. Siti Khadijah nikah umur lah yang sesuai tahun nikah karena mikir Kanjeng Nabi takut ada ke Jabal Nur. Ke ngirim apa ringin keeren ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi orang sebentar ke Mekah panjenengan pas umpamana iater sarang mutawif torek entar ke Jabal Nur. Teki Kak Dinto 650 meter. Teki entar ke atas perjalanan Kak Dinto kurang lebih sejam. Nabi entar ke atas. Siti Khadijah di atas umur 50 dari nih serah dari Kanjeng Nabi ni keren sampai betul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal sareng Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat selalu ingat dan kebagusan Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah Kak Dinto sepo perjuang luar biasa. Selalu kenang sareng Kanjeng Nabi. Penabi Kanjeng Nabi duin keeran, duin embi, beli, ingat Kanjeng Nabi dan kancana Siti Khadijah. Nikah di antara pun peristiwa turunah Al-Quran dan ke Kanjeng Nabi min sama'id dunya dan ke Kanjeng Nabi malaikat Jibril tidak dintok terjadi tanggal 14 bulan Ramadan. Dan pada Gua Hira Kanjeng Nabi tak aromasah badadih Rasulullah nikah punten tak aromasah ning oning Kanjeng Nabi baktoh khalwah baktoh ketibi Kanjeng Nabi bodoh orang sanaku gabuna Kanjeng Nabi langsung prokes Kanjeng Nabi peluk pas ada bu Iqra kalau kalih ma'ana biqor'in gabuna Kanjeng Nabi kula ini kata iso jepon segala tak iso maca karena Kanjeng Nabi paling gelar ummi tolesan nikah Kanjeng Nabi tak iso maca tapi Nabi pada orang ada bu langsung ingat ini kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirah bacain sareng malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Bacain setelah tadi Kak Dinto Kanjeng Nabi Kak Dinto turun dari Gua Hira. Turun pas kelabon keberadaan ngeter tanyakin sareng Siti Khadijah. Apa panjenengan laki? Apa panjenengan sampai ngeter sebab Kak Dinto. Pas pakon Siti Khadijah nikah pakon sapa kaula zammiluni sapa aki kaula. Dorinah tak kerja sobung tanda-tanda orang lebat Kanjeng Nabi takku
ternyata senaku Kak Dinto malaikat Jibril alaihi salam. Selantar Kak Dinto kamar nikah datang boleh malaikat Jibril. Menabi benda Siti Khadijah malaikat Jibril elang. Menabi sobong Siti Khadijah malaikat Jibril beda. Pas ada bu Siti Khadijah dak kimah orang yang nikah tandana orang yang kadang nikah. Mun kedatangan pula elah ni ke malaikat berarti Kanjeng Nabi. Leh, toh Kanjeng Nabi Kak Dinto etoronin ayat pertama Siti Khadijah ngater Kanjeng Nabi dek ke sepopona. Kak Dinto Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal nikah termasuk orang sebanyak macam buku. Orang ahli kitab sarang Siti Khadijah. Dek menikah tretan laki kula Kak Dinto mengalami sesuatu Kepon segala jarang orang ngalami. Cerita aki sarang Kanjeng Nabi. Gua Hiro. Napa mau nyina Iqra bismi rabbika. Orang yang kadang napa kiri-kira. Sampai Waraqah bin Naufal Kak Dinto pas ada bujak saking kaulang udah. Jagunah Waraqah bin Naufal. Jak saking kaulang udah maka pula jadi orang selalu abela laki sampian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Khadijah tak kerja. Lah, mak bela tang laki beda apa? Pas cerita aki, tak ada lebih kecuali Nabi Kak Dinto kemuso. Tak ada lebih kecuali Nabi Kak Dinto udinah sangat rajin. Jeken saking aku mudah maka kula nolongin laki nasapian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah terjadi peristiwa nuzulul Quran nang tanggal 14 Ramadan. Maka dari Kak Dinto Allah Ta'ala apalagi mukjizat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi aslafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa khairati. Al-Quran nikah dahbunah para ulama kalamun qadim. Nikah dahbunah Allah. Nikah japon segala sobung pada dunia sepada sarang Al-Quran. Karena langsung Kak Dinto dahbunah Allah subhanahu wa ta'ala. La yumallu sama'ahu. Saya tak pusen pada bi'eberang. Maca Al-Quran. Bocah sekalian. Dukale hatam pan kali. Orang seahli Al-Quran tak pernah pusen. Tanazzaha an qaulin Al-Quran Kak Dinto tak tambahin lambat malah bada orang aniat nampak nah bada orang ni kan entar ke pendeta kitab orang non Islam Kak Dinto tambahin sarang orang gila ialam sarang pendeta entar boleh ada agama lain tambahin ialam karena japon segala Toleh Kak Dinto mengandung kata-kata hikmah. Akhirnya terakhir pas entar ke kiai Islam Al-Quran tambahin tolesan. Cepon orang kele abu engkau entar ke orang non Islam beriin pese. Entar ke situ beri pese karena tambahin. Pola engkau sarang kiai Islam jadi kiai tambahin beri pese. Akhirnya saampun tambahin Al-Quran takku orang Kak Dinto. Mare takku soro takku ke orang abuh ni ka banambahin kanto. Ni ka nambahin Al-Quran ni ka padu yokom orang Kak Dinto. Le orang Kak Dinto pas masuk Islam. Polana sekapina kitab selain Al-Quran tambahin Kak Dinto. Ni ka beriin orang Kak Dinto hadiah kecuali Al-Quran. Al-Quran Kak Dinto tambahin seburuk panika saya paling ngaji sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Nah boleh sampai sekalimat sampai dalam kitab Sulam Taufik penabi pada orang nambahin sehuruf saus dari Al-Quran maka orang Kak Dinto betal iman Islam betal maka orang Kak Dinto keluar dari agama Islam dari ejogena Al-Quran bihi astafi min kulli da'in kelaban Al-Quran astafi jabuna ulama kaulah minta kesehatan atau wasul kelaban Al-Quran dari sekapina penyakit para ulama Kak Dinto panabi sakit nikah saya baca
nika karo Fatihah telo kalih ben pagi ben sore baca Fatihah telo kalih srepoaki selah tarekat dinto aniat mandarmu ke kaula kelaban barokah Fatihah paringin sehat sareng Allah ben ki laku telo ben sore kak dinto telo nikah seepedetik takuan sareng para ulama astafi min kulli da'in wa nuruhu tining an-nur Al-Qur'an dalilun panikepetotu inda jahli dalam keberadaan kebutuhan wa hairatiban kebingungan orang sebingung panabi kak dinto naku Al-Qur'an maka paringin yakin sareng Allah Subhanahu wa taala sampai Sayyidina Ali adabu Sayyidina Ali nikah adabu seken umpama jarum nikah elang badanang tengah hutan umpama bada jarum elang tengah hutan maka kula iso nyari kelaban Al-Qur'an dorinah raja nah rahasia ilmu Al-Qur'an kak dinto maka dari katoh mula sarang panjenengan munasabah torona Al-Qur'an panika ngaku-ngaki Al-Qur'an mabanyak maca Al-Qur'an kelaban akhlak sayan juraki sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di antara akhlak kita dinto akeduin wudu umpamana junub tak oleh maca Qur'an mun umpamana junub mandi umpamana tak wudu tak apa kenjoman lebih utama andi wudu juga ngadep ke kiblat ban juga umpama mun bada orang maca Quran neka perangaki mun umpamana tak mirangaki panjenengan umpamana maceu umpamana ada alusan kantoh umpamana maca Quran pas bada kopi orang terong ngopi ya nang dalam sama maca Quran sapi ngopi nang luar sapaja kak ditok ngormat kelaban orang sama maca Al-Quran bancukan orang Al-Quran kak ditok kontu sonataki tartil mentartil hukumah sunat bada dua akhlak dalam Al-Quran bada tartil bada tajwid panabi tajwid wajib orang panabi umpama maca Quran pas tak ngangkui tajwid maka hukumah haram maka dari kak dinto para ulama kak dinto nikah awani pagi panabi akeduin potranah kak dinto pertama kali saya ajarin selainlah sholat nikah maca Quran mun umpama bada potra kak dinto kelaban keberadaan ampon raja pas tak bisa maca Al-Quran maka itu untuk orang seponah pagi sareng Allah Subhanahu wa taala karena hukumah maca tajwid hukumah wajib maca tajwid baca ikhfa baca idhar panabi tartil nikah baca kelaban bacaan setenang baca kelaban bacaan saya nikah nyaman tartil sunat panabi tajwid maka hukumah itu wajib maka di antara epon akhlak Al-Quran ngangkui kelaban tartil ban wajib maca Quran kelaban at-tajwid para rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala nerusaki pemausan kitab Wasiyatul Mustafa ya Ali he Ali iyyaka wa aliyatul qaum taku sampian benda kepangarajanah kaum la yatadzakkaruna illa dunyahum orang ngejur aja dia biasa tak engak masyarakat orang ngejur aja kecuali dunyana taku sampian agaul dak ke orang ngejur aja pas adabu qala Ali adabu lan dawuh sapa Sayyidina Ali wa man hum ya Nabi Allah sinten para penggede niku wahai Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aghniya saya nyamain orang rajin nika orang sesoki ashabud dunya saya andi dunya karena biasanya orang yang saya sebut nika biasanya orang kisoki mon orang tak apa soki tak kira sebut sareng orang lah nika sampean tengah teh dek orang kak dinto alladzina hum yukbiluna ala jam'iha saya kak di ma orang kisoki gelek ngadep atas long-olong dunia kaibalil walidah ala waladiha akatih ngadep ebu atas putrana ebu mun bada ebu abid tak atemu sareng anak mun duk umpama oleh 5 tahun abali bada Kalimantan 5 tahun abali apu cek senengah orang sepo bini nikah berkah
dorina terong ke anak. Sabani kecukan orang syekh lebur dak ke dunya ningalen pese kak dinto, ningalen artah, ningalen dunya kak dinto berkah dori semangat tah ke dunya. Ulaika humul khasirun, tining orang-orang gelap ebitong orang sesoki, orang-orang serogi. Ana pemenya main orang serogi. Timin badah sahabat nikah asmanah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf nikah terus miskin, takkan miskin. Eparengin soki sareng Allah Taala. Eparengin miskin sedekah aki bani jan miskin, tapi jan soki. Tapi sekarang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Bu Abdurrahman tengah teh sampian. Apa Kanjeng Nabi? Karena orang sesoki pagi nang iare kiamat, panikah ngantos lepuh dak ke surga, nikah ngantos 500 tahun daripada orang sefakir. Mular Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, masa sampai ngantos 500 tahun? Maka Kanjeng Nabi adabu nyon tolong sampian mensampian nikah soki, nyon tolong sampian dek Allah kelaban banyak sedekah. Mun umpamana orang kak dinto eparengin rezeki sebanyak, mentero eparengin gempang siapa sareng Allah Subhanahu wa taala, maka dawuh Kanjeng Nabi minta tolong sampean membanyak sedekah. Khairun nas, kining paling bagus manusia, anfa'uhum linnas, panikah paling manfaat ke manusia. Saya nyamain orang yang paling bagus, kadinapah orang manusia kak dinto saya beri manfaat. Semakin banyak orang apa ingin manfaat, maka kak dinto nyamain orang yang paling bagus. Wa syarruhum indallah, lagu tawi paling elek manungso indallah munggu Allah Subhanahu wa taala. Man iku wong tala umruhu, parengin umur selanceng. Alhamdulillah, parengin umur 40, parengin umur 70, parengin umur 70, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wasa'a amaluhu, lan elek apa kelakuane wong. Nika paling cubang orang. Karena hakikat epon sadejeh dalam ateh kula sareng panjenengan nika aromasah, kula sareng panjenengan nikah bani panapah. Saya membadah kula sareng panjenengan Gusti Allah. Saya melahir kula sareng panjenengan. Saya aparengin nikmat kula sareng panjenengan sedejena ate kula sedeje manusia nika enga buktenah mun badalen tu. Saya sebut pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mun badalen tu, mun badan nikah saya sebut pertama Allah, Allah. Maki compong umpamana gaya, maki umpamana nikah, umpamana soki. Saya sebut pertama Allah. Di dalam hatiku lah sarang panjenengan pakun Allah Subhanahu wa taala. Dan kak dinto saya ada diakiku lah sarang panjenengan. Kak dinto enga. Lah umpamana pas kelopain, paringin lanjang umur. Kelopain kula sarang panjenengan bakal abali ke Allah Subhanahu wa taala. Kelopain tak aromasah keleman ada ke Allah. Artinya tak aromasah kula sarang panjenengan bakal mati ya. Bakal epon dunya bah sarang Allah. Pas kelopain dan ini paling jubang manusia. Paringin lanjang umur tapi lepah ke Allah Subhanahu wa taala. Mandar muga kula sarang panjenengan sedaya selalu paringin nyebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Nyebut selalu lebur aromasah depon segala nyebut Allah Allah depon segala ada bagi sarang ulama kul bisyidqi in qultah ya Allah fasyidku wajhuhu makbul. Ngocah panjenengan kelaban ateh paling dalam nyebut Allah nikah panjenengan nyebut kelaban ateh subade paling dalam ketibi asmana Allah kadin tok sebut sobong asmah selebih mulki selebih agung ban selebih patot paring poci sarang kula sarang panjenengan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah nikah sebut langkong-langkong nang bulan Ramadan sebut asmana Allah Subhanahu wa taala. Fasyidku maka jujur kula sarang panjenengan nikah hanya babaki keterima sarang Allah Subhanahu wa taala. Mandan muga tak klopain kula sarang panjenengan dek Allah Subhanahu wa taala. Mandan muga kula sarang panjenengan panabi peleman dak keajunan epon Allah tak klopai dak kula sareng panjenengan sedaya mantan muga saaged duwin hajat paring kita hajat mantan muga saaged duwin halangan mantan muga saaged duwin kendaraan mantan muga paringin kendaraan sareng Allah Subhanahu wa taala
mantan muka selalu paling istiqomah ngelampaaki lampa-lampaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyiaraki lampa-lampaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan muka kula sareng sedaya keluarga kula sareng panjenengan sedaya dia keluarga solihin solihat, mantan muka Islam iman husnul khotimah dan bagi dari kaulah sareng panjenengan sedaya, mantan muka paling rezeki sehalal sebanyak sebarokah kampui sanggup ngatur dari keajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jumat saya bakal datang badah nang Banjarjo nang pondok markas Sayyid Alawi Al-Maliki sekali matur salam repot-repot nyuwun pangapura. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.